Pásalo eso. ¡Hey! 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 Hey, what's up, everybody? Marcos Villegas here in Las Vegas, being joined with Yordenis Ugas, who's getting geared up for his fight with Errol Spence at the AT&T Stadium in Dallas. Yordenis, hey, it's the first time I've seen you in a while. How are things? How are you coming into this fight mentally? ¿Cómo estás entrando a esta pelea? Tu mentalidad. No, bien, trabajando, lo que siempre hacemos, que es trabajar fuerte. Estamos entusiasmados, tenemos una gran pelea, una gran noche de boxeo y la Dallas, no sé, decenas de miles de personas. Estoy feliz, emocionado. He's happy. He's really excited about the moment. You know, a lot of fans going to be there in Dallas, so I mean, he's ready to go. Is his mentality like different than the Pacquiao fight? Does he see this as like a bigger challenge or a harder fight? ¿Es como fue la misma pelea con Pacquiao o esta será diferente? No, con Pacquiao fue una gran pelea, uno de los mejores peleadores de la historia. Venía una gran victoria ahí contra Thurman. Esta pelea, Spence también viene una victoria grande contra Dani, a pesar del accidente. Estoy esperando el mejor Spence. Estoy emocionado y esperando una pelea dura, una batalla fuerte. Y estoy aquí en eso, estoy trabajando para ello. He's expecting a good fight. You know, he's working hard. He's training hard for April 16th, and he feels like he'll be ready. Do you see this as a harder fight than Manny, style-wise? Like, do you look at Spence as the hardest fight you have and have had in your career? Con los estilos, ¿tú piensas que Spence va a ser más difícil que Pacquiao? Pienso que va a ser una batalla dura. Spence es ofensivo, yo también soy ofensivo. Y pienso que va a ser una batalla dura. Estoy esperando una pelea más dura todavía. It's going to be a battle because, you know, I'm coming with my best and Spence is coming with his, and we expect it to be a big fight. You know, when you look at the last fight that Errol had against Danny Garcia, what did you see there? What stood out to your mind in terms of looking at that and using it to your advantage in this fight? La última pelea de Spence que él peleó con Danny Garcia, ¿qué tú vi en esa pelea que tú ves? Bueno, él venía de un accidente, tenía que demostrar que estaba listo, demostró que estaba listo, andando a un peso welter top. Estoy esperando, y como digo, estoy esperando el mejor Spence, estoy esperando un peleador duro, peleador fuerte. Well, coming after the accident, you know, he had to prove that he was ready and he was able to compete against a good fighter like Danny, and he did that. He did just that. He fought good, and now he's going to go against me. Looking at you, Yordenis, I know you're a very technical fighter. You could box when you want to box. You could counterpunch when you want to counterpunch. Do you think Errol has to be aggressive against you? Or do you think that you could kind of fight him in a way like you fought Manny, like counterpunching and really waiting for your shots? ¿Tú piensas que tú puedes pelear con Errol Spence poniéndole presión o si esta pelea va a ser más como la pelea de Pacquiao, tú usando más técnica, defensa y todo? No, pienso que esto va a ser una pelea más de choque, una pelea más fuerte, más emocionante. Los dos somos muy ofensivos. Pienso que va a ser una pelea más fuerte y más dura, una guerra. He said this war is going to be a knockout. He said he feels like this war, Errol Spence comes to fight. He's a very offensive fighter, and I'm an offensive fighter. So you bring that together, and they're going to make fireworks. That's interesting, Yordenis. You want that type of fight against Spence? You would think like, because Spence is a big guy that throws a lot, that maybe you don't want to go towards him. You want to kind of use your counterpunching. ¿Tú quieres pelear con Spence? Digo, de ponerle presión porque él es más grande, puede ser que él es más fuerte, pero tú piensas, tú quieres ir a pelear con él. Confío en mi fortaleza, confío en mi habilidad, confío en mi corazón. Yo voy esa noche a pelear, estamos a pelear y buscar la victoria, en cualquier, como sea. He said, I'm ready to go. I'm strong. I've been working hard, and on April 16th, he's ready to show what he's there to do. Yordenis, a lot of boxing trainers are telling us that they shouldn't count you out, that this is a very close fight, can be a very close fight, and it's 50-50, and I think it's because of the amount of skills that you have. The night of the fight, what do you think makes the difference in the fight, and why do you think you beat Errol Spence?
Para mucha de los públicos del boxeo dicen que esta pelea es 50-50. ¿Qué tú piensas que tú vas a hacer que no sea tan difícil para ti, para tú ganar esta? No, muchos dicen 50-50. Están hablando por lo que he peleado yo, por lo que he demostrado en mi carrera. Sí, pienso yo también que es una pelea bastante pareja. Somos peleadores grandes, peleadores ofensivos. Y sí, estoy de acuerdo. Pero, como te digo, cada uno va a salir a ganar. Yo voy a salir a ganar. He's there to win. You know, he's there. He's going to be there April 16th to fight with Spence any way he has to, but he feels like he will get the victory. I think I know this in Spanish. I'm going to ask you in Spanish, my Spanglish. Why do you feel you win this fight? Or why do you win Yordenis? ¿Por qué crees que tú vas a ganar esta pelea? ¿Qué marca la diferencia en esta pelea? Bueno, te digo, estoy confiado en mi habilidad, confío en mi corazón, confío en mi fortaleza. Esta es una pelea dura, esta es una pelea fuerte entre dos de los tres mejores pesos welter del mundo. Estoy confiado en que voy a salir a buscar la victoria. Soy un guerrero, nunca hablo pero estoy confiado en que voy a salir a buscar la victoria. He said he's confident in his ability, he's confident in his training, and in April 16th he's going to bring home the victory. You said toe-to-toe fight, but in your mind, do you feel that you're winning this fight unanimous decision, no split decision, clearly you, or do you think it will be a close fight? I'm going to try my Spanglish again because I'm working on my Spanish, pero cuando ves esta pelea en tu mente, ¿crees que vas a ganar claramente? Que no va a ser una pelea donde vamos a tener una decisión dividida, que tú vas a entrar y ganar bien. Sí, yo estoy preparándome para salir y buscar la victoria, salir y demostrar que soy un campeón, que voy a ser el campeón unificado esa noche. Como te digo, esto es una guerra dura. Estamos preparándonos para entrar y hacer y buscar una pelea limpia y una gran victoria. He said he's ready to go, he's ready for a good, clean fight, but he knows it's going to be two warriors fighting, so he's ready to go. What would it mean to you, Yordenis? They announce you the winner, and you're the unified welterweight champion of the world, knowing everything that you've been through and you've gone through. Para usted, ¿qué significará ganar contra Errol Spence y que dicen que tú eres el campeón unificado del división welter? Una gran victoria, una gran noche de boxeo. Voy a hacer la historia para el boxeo de mi país, primer campeón cubano de 3 cinturones. Y estoy ahí, estoy luchando contra la historia, estoy luchando por seguir elevando el boxeo de mi país y seguir elevando mi carrera. This is going to be a huge fight for him, a huge fight for his people in Cuba. This will be the first time there's a unified champion at 147 pounds for the Cuban people. So he's fighting for him and he's fighting for his people. Crawford, is that the goal? If you win this fight, do you go into a fight with Terence Crawford undisputed? Crawford es el reto. Si ganas esa noche en Texas, ¿quieres entrar una pelea con él para ser indiscutible? Bueno, estoy aquí en esta pelea por algo, como uniendo 3 cinturones. Si gano, con el favor de Dios, si gano, me gustaría seguir al campeón indiscutido, Crawford, o con Thurman, una gran pelea también. Son peleas que son naturales y legítimas. He wants all the big fights. You know, this fight is for 3 belts, and he would like to even fight Keith Thurman. So he's putting names out there, but he's ready to fight the best in the division, and he feels like he's one of them. Do you dream about that, being undisputed? Is that something you've always dreamt about? ¿Tú sueñas en eso, ser Undisputed Champion? Estoy emocionado, estoy trabajando duro para eso, pero estamos concentrados en abril 16. Yes, he's training very hard, and he just wants to concentrate on April 16th. Last question for Yordenis, and I always thought that. Do you feel that you weren't given enough credit for your win against Pacquiao? Does that bother you at all? Seeing that what fans have said after the fight? I know you're active on social media. ¿Te molestó que no mucha gente te dieron crédito cuando tú le ganaste a Pacquiao? ¿Te molestó eso? No, la verdad no. Yo trabajo fuerte, estoy haciendo grandes cosas con mi carrera. La verdad, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que he hecho. No estoy. Lo mío es pelear fuerte y dar la mejor pelea a los fans. Yeah, he said it's going to be the best fans. This is going to be the best fight for the fans. He's ready to go, you know? I only asked that because a lot of people say, like, Manny was old, like it was a
a fight that was last minute notice, and I'm like, no, like Yordenis is really good. Te cuento eso porque yo vi en las redes que la gente dice, oh, pero Manny ya era viejo, era una pelea que no tuvo mucho tiempo, y yo digo a mis amigos y otros en el público, no, Ugas tiene habilidades, es un gran peleador. Thank you. Sí, como siempre digo, peleo de los 6 años, te gano un campeonato de los 10 años. Estoy llegando aquí, he peleado con Crawford, con Poite, con Pacquiao, con Spence. Estoy peleando contra los mejores de mi generación. Estoy haciendo una gran carrera y haciendo grandes cosas por mi carrera. No, Salón de la Fama. estamos peleando duro, estamos trabajando fuerte con la mejor para avanzar, para llegar a lo más lejos posible. Yeah, he says he's been fighting the best since he was a young boy in Cuba fighting. He's a national champion. He's been a champion since he was 10. So he's always been interested in fighting the best. Yordenis, as always, man, it's good seeing you. Thank you so much. It's great catching up with you as always here with Yordenis Ugas, Marcos Villegas in Las Vegas. Thank you so much for watching this video, and make sure to subscribe for more videos of your favorite fighters over here on Fight Up TV, and give us a follow online as well at Fight Up TV on Twitter and on Instagram. We appreciate it, guys.